Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone, how are you? Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman yang di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. In this video, I'm Puri Puspitasari as your tutor today. And now, we're going to learn together about the report text. Pada video kali ini, saya Puri Puspitasari akan menjadi tutor kalian dan kita akan belajar bersama tentang report text. Adapun tujuan pembelajaran atau learning objectives yang akan kita capai adalah siswa mampu memahami tentang teks report text dan siswa mampu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan pada suatu report text. Jadi langsung saja yuk kita belajar sama-sama. Baik, yang pertama kita perlu paham dulu nih, apa sih report text itu, or what is a report text? Teman-teman pernah nggak dengar berita perkiraan atau ramalan cuaca? Atau tentang fenomena atau kejadian-kejadian yang sedang hangat-hangatnya terjadi di sekitar lingkunganmu? Atau mungkin berita tentang bencana alam? Ya, betul sekali. Jadi yang tadi saya sebutkan adalah contoh-contoh report text yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya apa sih report text itu? Report text is a type of text that provides factual information and scientific facts about something in general and as it is. So, report text adalah jenis teks yang digunakan untuk memberikan informasi faktual yang berisikan fakta-fakta ilmiah tentang sesuatu secara umum atau secara apa adanya. Jadi, teman-teman sekarang sudah paham kan apa itu report text? Berikutnya kita akan belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan dari report text. Oke, baik. Selanjutnya adalah struktur dalam report text. Report text sendiri memiliki dua generic structure atau struktur umum yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama ada general classification atau klasifikasi umum. Pada bagian ini berisi tentang pernyataan umum yang menerangkan si subjek dan keterangannya dan klasifikasinya. Yang kedua ada description atau deskripsi. Pada bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya, atau apapun yang berisi tentang penjabaran dari klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. Yang terakhir ada linguistic features atau unsur kebahasaannya. Pada report text sendiri memiliki linguistic features. Yang pertama, using simple present tense. Hal ini juga didukung dengan seringnya muncul timeless present tense atau salah satu penanda waktu dalam simple present yang biasanya berupa often, usually, always, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada general nouns. Jadi ini suatu kata benda yang bersifat lebih umum. Jadi contohnya hunting dogs atau anjing pemburu dengan my dog, anjing saya, anjingku. Hunting dogs ini memiliki sifat yang lebih umum, sedangkan my dogs ini sifatnya khusus. Karena report text merupakan penjabaran dari sebuah penelitian, maka bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang dikenal secara umum. Selanjutnya ada relating verbs. Dalam grammar sendiri disebut juga dengan linking verbs, seperti pada to be, is, am, are, seem, look, taste, dan lain-lain. Yang terakhir ada technical terms. Jadi ini merupakan istilah-istilah pada teks report. Misalnya pada teks tentang musik, maka akan terdapat istilah-istilah dalam bidang musik. Begitupun dengan bidang-bidang lainnya. Berikutnya, untuk memahami lebih lanjut tentang materi report text, saya akan memaparkan video animasi tentang report text. Berikut videonya. Mom, do you think it's going to be rainy tonight? Yes, sweetie. I think it will. Because there is thunder and lightning. What do you think, honey? Well, I guess so. Because it was foggy this morning and it's humid. I think we should watch the world weather forecast. That's a great idea. Good evening. Welcome to the World Weather Forecast.
Let's take a look at the weather now. It is cold and snowy today in northern Canada. People are staying in their homes for a long winter's day. While in South America, the weather is hot and sunny. Everybody is enjoying their summer holidays. In some parts of Europe, the temperature is cool. It will be very windy, it's like fall. But today in Asia, the weather is cloudy and warm. Everybody wants spring. Tonight in America, the weather is overcast and rain is possible. And that's the world weather forecast for tonight. Brian Landers, reporting. Alright, sweetie, have you heard the news? Yes, Mom. Well, tonight it might rain. Let's go to bed early. Are you sleeping now, honey? No, not really. I am just scared of thunder and lightning. Alright, let's go to bed then. Mom, do you think it's going to be rainy tonight? Yes, sweetie. I think it will. Because there is thunder and lightning. What do you think, honey? Well, I guess so. Because it was foggy this morning and it's humid. I think we should watch the world weather forecast. That's a great idea. Good evening. Welcome to the world weather forecast. Let's take a look at the weather now. It is cold and snowy today in northern Canada. People are staying in their homes for a long winter's day. While in South America, the weather is hot and sunny. Everybody is enjoying their summer holidays. In some parts of Europe, the temperature is cool. It will be very windy, it's like fall. But today in Asia, the weather is cloudy and warm. Everybody wants spring. Tonight in America, the weather is overcast and rain is possible. And that's the world weather forecast for tonight. Brian Landers, reporting. Alright, sweetie, have you heard the news? Yes, Mom. Well, tonight it might rain. Let's go to bed early. Are you sleeping now, honey? No, not really. I am just scared of thunder and lightning. Alright, let's go to bed then. Jadi itu tadi pemaparan materi dan animasi tentang report text ya teman-teman. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita mereview kembali materi yang tadi sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, definisi report text. Report text is a text that provides factual information and scientific facts in general. And the structure, it contains a general classification and the description part. And the third is the linguistic feature. It uses a simple present tense. It has a timeless present tense, general nouns, relating verbs, and the technical terms. Jadi itu tadi kesimpulan materi kali ini. Semoga video ini bisa membantu bagi teman-teman sekalian. Saya Puri Puspitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.